अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़िश्ता दिनों एक फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट हैं ल्यूक मोंटेनर, जो कि नोबेल इनाम याफ्ता भी हैं, उनकी तरफ से ये दावा किया गया कि जिन लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है वो 2 साल के अंदर अंदर मर जाएंगे। और उन्होंने फर्दर ये कहा कि वो इस वजह से मरेंगे कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट पैदा होगी जो वैक्सीन लग रही है उसकी वजह से। इस दावे के ऊपर एक कोहराम बर्पा हो गया है और दुनिया में दो तरह की आरा पैदा हो गई हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये जो साहब हैं ये कोई आम आदमी नहीं है, ये वायरल एक्सपर्ट हैं और इतने बड़े एक्सपर्ट हैं कि इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है और इस लिए उनके दावे को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ जो वैक्सीन लगाने के हक़ में हैं और दुनिया के तमाम साइंटिस्ट जो हैं वो कह रहे हैं कि ये क्लेम गलत है। कुछ लोग इसको फेक करार दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये जो दावा है ये सब्सटेंशिएट नहीं किया जा सकता और ये गलत है। वो ये कह रहे हैं कि मोंटेनर ने जो दावा किया है वो साइंस डेटा से मुताबिकत नहीं रखता और ये स्टेटमेंट कि लोग वैक्सीन लगाने के 2 साल के अंदर अंदर मर जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये उन्होंने कहा ही नहीं और उसको ये गलत एट्रीब्यूट किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो उन्होंने 11 मिनट का एक इंटरव्यू दिया है फ्रांस में, वो वैक्सीन के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 2 से 3 साल के अंदर जो इफ़ेक्ट्स हैं वो अभी तक उस पर गौर नहीं किया गया और साइंटिस्ट ये जानते हुए भी कि जो एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट है वो लाजमी होगी, उसका इफ़ेक्ट होगा, वो खामोश हैं और ये खामोशी जो है वो क्रिमिनल है, ये मुजरिमाना खामोशी है और उनको बोलना चाहिए और बताना चाहिए कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो हिस्ट्री है वो प्रूव करेगी कि ये बहुत बड़ी गलती थी और सारे लोगों को वैक्सीन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये दवा आने के बाद एक जो मुखालिफिन हैं, जो वैक्सीन ना लगाने के हामी हैं, वो कह रहे हैं कि जी देखा हमने कहा था कि जी वैक्सीन ना लगाएं, इस वैक्सीन में ये प्रॉब्लम है, इस वैक्सीन में वो प्रॉब्लम है और लोग नहीं मान रहे थे। तो ये बहुत बड़ी साजिश थी। उसके साथ साथ जो लोग वैक्सीन के हामी हैं और जिन लोगों ने ये वैक्सीन बनाई है और जो लोग अपनी कौम को ये वैक्सीन लगा रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये दावा बिल्कुल गलत है। इस दावे की कोई दलील नहीं है कि जी ये वैक्सीन जो है वो नुकसानदेह साबित होगी और उससे लोग मर जाएंगे। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है इस वक्त। इस कंट्रोवर्सी के ऊपर डिबेट्स हो रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं और बड़ी ज़ोर और शोर से इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। और जो ख़बरें आप इस न्यूज़ को अगर सर्च करते हैं तो जो गूगल पे या जो सर्च इंजन्स पे जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो सारे के सारे इसके ख़िलाफ़ हैं। जी ये फ़ेक है, ये फॉल्स है और ये फ्रॉड है, ऐसी चीज़ें आजकल सामने आ रही हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि ये दावा किसी आम आदमी ने नहीं किया, ये उस आदमी ने दावा किया है जो कि वायरोलॉजिस्ट है और जिसको पूरी दुनिया तस्लीम कर चुकी है कि ये अपने फील्ड का एक्सपर्ट है। ठीक है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने बयान ही नहीं दिया। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्लैनेट 360 एक मैगज़ीन है, उसके अंदर भी उनका एक आर्टिकल भी छप चुका है इस हवाले से, जिसमें वो वैक्सीन के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। और सोशल मीडिया के ऊपर व्हाट्सएप में ये बहुत वाइडली सर्कुलेटेड ट्रेंड रहा है पिछले काफ़ी दिनों से। मैंने इसलिए सोचा कि इस पे डिस्कशन कर दी जाए। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सोचा भी नहीं जा सकता कि वैक्सीनेशन
سے کوئی بندہ فوت ہو سکتا ہے. حالانکہ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ویکسینیشن لگانے کے بعد کچھ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. جیسے انڈیا میں دیکھ رہا تھا کیونکہ 200 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ویکسین لگانے کے نتیجے میں فوت ہو گئے ہیں. تو جو سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ پینڈیمک کے دوران ویکسین لگائی جائے. اور سائنٹسٹ اس فیکٹ سے واقف ہیں اور اس کے باوجود وہ خاموش ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اینٹی باڈیز وائرس نے پروڈیوس کی ہیں اور اس ویکسینیشن کے بعد وہ انفیکشن کو اسٹرانگ کرتی ہیں اور سم ٹائمز جو ہے وہ اینٹی باڈی ڈیپینڈنٹ انہینسمنٹ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اینٹی باڈیز سرٹن انفیکشن کو فیور کرتی ہیں اور اس سے نئے ویریئنٹس کریٹ ہوتے ہیں وائرس کے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد ایک نیا ویریئنٹ کریٹ ہو گیا. جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ یو کے ویریئنٹ ایک ہوا تھا, اب یہ انڈین ویریئنٹ بھی بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اینٹی باڈی ڈیپینڈنٹ انہینسمنٹ ہے یہ بہت بڑا خطرہ ہے اور اس کا سائنٹسٹ کو خیال رکھنا چاہیے. اور اس کے بعد یہ ٹویٹر پہ یہ ٹرینڈ چلا اور خاص کر یہ کہا گیا کہ جو لوگ ویکسین لگوائیں گے وہ 2 سال کے اندر فوت ہو جائیں گے. اور نوبل انعام یافتہ جو لیوک مونٹینر ہیں انہوں نے کنفرم کیا گیا کہ دیر از نو چانس آف سروائیول آف دا پیپل ہو ہیو ریسیوڈ اینی فارم آف ویکسین. جنہوں نے ویکسین لگائی ہے ان کی سروائیول, ان کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ان کا جو انٹرویو ہے یہ پبلش ہو چکا ہے اور پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ دیر از نو ہوپ, کوئی امید نہیں ہے. بہرحال یہ ایک دعویٰ ہے, اس دعوے کے اوپر ڈسکشنز چل رہی ہیں اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ شاید اتنی کریکٹ نہیں ہے جتنا انہوں نے کہا ہے. اس سے کچھ لوگوں کے اوپر مضر اثرات ضرور ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوئی ہیں, کچھ لوگوں کو دیگر پرابلمز بھی ہوئے ہیں جو پہلے نہیں تھے ان کو. اس میں ایک یو کے کی ایک رپورٹ جو ہے وہ پبلش ہوئی ہے جس میں انہوں نے پورا ڈیٹا دیا ہے کہ کتنے لوگوں کو ویکسین لگائی گئی اور کن لوگوں کو کیا کیا ایشوز ہوئے اس ویکسین کے بعد. لیکن یہ کہنا کہ جی لوگ اتنی بڑی تعداد میں مر جائیں گے, میری ذاتی خیال میں یہ غلط ہے اور شاید ابھی تک اس کو سبسٹینشیٹ نہیں کیا جا رہا کیونکہ جن لوگوں کو ویکسین لگی ہے ابھی وہ بہتر حالت میں ہیں اور زیادہ تر جو ہیں وہ سروائیو نہ صرف کیا ہے بلکہ وہ سیف فیل ہوا ہے, ان کی جو امیون سسٹم ہے وہ بہتر ہوا ہے. چلیے دیکھتے ہیں جی اس حوالے سے آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اور جو سائنٹسٹ ہیں, ریسرچرز ہیں, وہ کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں. تو یہ نیوز تھی جو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لی جائے. تو انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنی آراء کا ضرور اظہار کیجیے گا, کمنٹس کیجیے گا اور میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجیے گا. تو اجازت دیجیے گا جی, اللہ حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.